آیت اللہ العظمی امام سید علی خامنائی کا ایران کے شہر کرمانشاہ میں زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات۔ نہیں معلوم کیسے، لیکن میں زمین پر گر گیا۔ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ زمین پر ہی کیوں نہ گر گئے ہوں؟ جب پتہ چلے کہ ایک خاص مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے تو آپ ہر صورت میں میزبانی کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ ان انتظار کرنے والوں کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ منت در سر ما زلزله زدگان گذاشتیم که آمدین شهر سربلزام تو خوابم نمیدیم که رهبر بیاد اینجا. والا برای حضور مقام معظم رهبری میان آمده اینجا میخواد سخنرانی بکنه، درد دل این مردم بیچاره ببینه، این زخمهای عمیق دارو بزنه، درمان بکنه. نمیتونم از دردام به رهبر بگم چون خودش دردام رو دیده دیگه، فقط خوشحالم که رهبر رو میبینم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا۔ 12 نومبر کو 7.3 ریکٹر اسکیل کی شدت کا زلزلہ، یعنی بلا کی شدت جس نے عمارتوں کو خاک میں ملا دیا اور زندگی کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں۔ جنازه عزیزی لمن بی قسم پاکر. پورا شہر بے گھر ہو گیا تھا اور لوگ اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر بیٹھے اپنے قدیمی دوست یاور کے منتظر تھے کہ جو آئے گا اور کہے گا، اٹھو میرے بھائی، کھڑے ہو، مل کر دوبارہ سب بنائیں گے۔ اس شہر کا مہمان لوگوں کی جھرمٹ میں داخل ہو رہا ہے۔ لوگ کردی زبان میں خوش آمدید عرض کر رہے ہیں۔ ہمیں موصول شیڈیول کے مطابق سیدھا تقریر کی جگہ پر جانا تھا، لیکن اچانک رہبر کی گاڑی رک گئی اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں زمین پر گرا تھا۔ کاش زلزلہ نہ آیا ہوتا اور یہ تباہ شدہ ویرانہ میرے کیمرے میں محفوظ نہ ہوتا۔ دوست قدیمی طویل سفر کے بعد لوگوں کے درمیان پہنچ چکا ہے اور لوگ اللہ اکبر کی صداؤں میں اپنے رہبر کا استقبال کر رہے ہیں۔
عزیز، خواهران عزیز، مردم عزیز منطقه خلیق الذهاب و کسانی که از مناطق اطراف اینجا تشریف آوردید، من به همه شما سلام عرض میکنم. خیلی مایل بودیم که در وقتی به شهر شما بیاییم که دلهای شما شاد باشد، زندگی شما خرم باشه. रहबर और आवाम में फासला इस कदर कम था कि अक्सर लोग अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे थे और रहबर भी लोगों से मिलने आए थे. کمی کنار باشید من جمعیت رو ببینم. तकरीर के अख्ताम पर भी अचानक एक शख्स ने मजमे में से कहा, आका मेरा हाथ थाम ले. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. पुल ज़हाब पर तकरीर खत्म हुई और ये तो अभी सफर का आगाज है. महकमा मौसमियात ने पेशेनगोई की थी कि बारिश का कभी इम्कान है, लिहाजा मैंने बारिश से बचने की पूरी तैयारी कर रखी थी. यहाँ तक तो मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन दिल परेशान था कि अगर वाकई बारिश हो गई तो इन बेघर लोगों का क्या होगा. पुल ज़हाब के इलाके के बाद पहले गांव में दाखिल हुए और रहबर सीधा खैमा बस्ती की तरफ चले गए. रहबर खैमों के सामने से गुजरते हुए एक एक खैमे पर रुक रहे थे और उन्हीं खैमों में से एक खैमे में मौजूद एक बूढ़ी खातून से अहवाल पुरसी करते हैं और सबसे पहले हम कैमरामैन्स और फोटोग्राफरों को जो खैमे में जूते समेत दाखिल हो गए थे बाहर निकलने को कहते हैं. जहां भी जाते हैं ऐसे अफराद जरूर मौजूद होते हैं जो तमाम तर हिफाजती हिसार को पार करते हुए रहबर तक पहुंच जाते हैं और अपना हाल दिल बयान करते हैं. اولین افتخار واسه جامعه ما، واسه دهستان ما که تشریف آوردید. از خدا میخواستیم که به عنوان دیگه اینجا تشریف آوردید که جلو پاهاتون قربانی دیگه. به عنوان رهبر معظم انقلاب همه ازتون انتظار دارن. هر جا رفتین خیر و برکت بوده. امیدواریم که واسه مجتمع کویک هم خیر و برکت داشته باشید. فقط این تقاضا ازتون داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به همتون سلام عرض میکنم. از خدای متعال برای خانواده های داغدار این روستا و این بخش طلب لطف و رحمت میکنم. انشالله خدا بر دلهای شما آرامش و صبر و سکینه خودش رو نازل کنه. از اینکه شما جوانهای مؤمن و با نشاط و پر هیجان
و پر احساس رو زیارت کردم در اینجا. خوشحالم. خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه و السلام علیکم. हर गांव दूसरे गांव की निस्बत एक जैसा नजर आता है और लोगों में दीदारे रहबर का शौक व इश्क एक जैसा ही है। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को भाग भाग कर इत्तला दे रहे हैं कि रहबर आ रहे हैं, आमादा हो जाओ। من دیدم این چادرها رو، پرسیدم پلاستیک دادن برای چادر؟ گفت بله پلاستیک. اون خانومی که ازش سوال کردم من توی یکی از این چادرها، گفت بله پلاستیک دادن. بعد من خودم از این سوال شرمنده شدم. خیلی خوب، حالا پلاستیک دادن، مگه پلاستیک معجزه میکنه؟ लोगों का जम्मे गफीर शौक दीदारे रहबर में गर्दो गुबार भी साथ लाया है, लेकिन रहबर है कि इनको सिर्फ आवाम से ताल्लुक की परवाह है और बस। رهبر از جنس خود ماست، از مردمه. اینه که مردم میان باش احساس همدردی میکنن، ازش میخوان چیزی که میخوان، میدانن که رهبر واقعا جوابگو هست. ज्यादातर गांव के मकीन अहले सुन्नत हैं या अहले हक, लेकिन सबका मुश्तरक नुक्ता उनकी मेहमान नवाजी और इस्तकबाल है। عوض بود بابا برم نور آوردی شما خوبی خانم زنده باشید. خود خیلی خوب. خدا انشالله که به شماها خیر بده. خدا انشالله بر ترحم کنه. انشالله موفق Hadi.
خداوند انشاءالله شما برادران و خواهران عزیز که اظهار لطف کردید و نسبت به این برادر خودتون نسبت به این اظهار محبت کردید، از این تشکر میکنم. امیدوارم که خدای متعال در عوض مشکلاتی که در اثر زلزله بر شما فرود آمد و نازل شد، خداوند لطف خودش رو، رحمت خودش رو در شما نازل کنه. ما هم بتونیم انشاءالله به وظایفمون در قبال شما عمل کنیم. وظیفه ما سنگینه. انشاءالله خدای متعال به ما هم توفیق بده بتونیم وظیفمون رو نسبت به شما انجام بدیم. من با آمدن اینجا خواستم اظهار همدردی خودم رو به شما عرض بکنم. ما با شما همدردیم در این مسائل، در این بلایا. شما تنها نیستید، ما هم با شما هستیم. ما امیدواریم که انشاءالله خدای متعال به همه شما لطف و رحمت کنه. सफर के आगाज से अब तक रहबर कितनी मर्तबा लोगों से मिलने के लिए गाड़ी से उतरे ये याद नहीं। این روستا رو از اول خیلی بهتر و آبادتر بسازه و انشاءالله زندگی شما رو شیرین کنه. رهبر از اومده قدم به چشام گذاشته، مستر گذاشته. ممنونیم ازش، ممنون از همه نظامیان. تشکر از نظامیان. ما رفتیم داخل چادرها، بعضی از چادرها رو هم دیدیم. فرض کنید چادر 2x3، 2.5، 3.5، 3x4. این زندگی نشد. لکن بایستی بعد از این کار رو آیون و مسئولین محترم با مدیریت بهتر و با استمرار و پیگیری و با سرعت انشاءالله باید انجام بدن و این مردم رو از این گرفتاری بزرگی که پیش آمده انشاءالله خارج کنید. مردم